बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट साइकोलॉजी यानी कि नमूई नफ्सियात। नमूई नफ्सियात को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये साइकोलॉजी की एक शाख है। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी की 54 ब्रांचेस थी और उनमें से कुछ जो हैं वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और बाकी 3 हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो आता है नमूई नफ्सियात से मुतालिक। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 जो है वो है नमूई नफ्सियात की तारीफ। तो नमूई नफ्सियात की तारीफ क्या है वो हम पढ़ेंगे और साथ में इसके मकासद भी पढ़ेंगे। नमूई नफ्सियात की तारीफ में आता है कि इंसान मतलब ये नशोनुमा जो है इसका मुताला हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि जब आप इस्तकरार हमल यानी कि माँ की गोद में होते हो, वहाँ से लेकर मौत तक ये अमल जारी रहता है। और जो बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे क्या आप कह रहे हो, जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो उसमें कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी जहनी तब्दीलियाँ आती हैं, समाज से रिलेटेड तब्दीलियाँ आती हैं, जान से रिलेटेड तब्दीलियाँ आती हैं। उन सब का मुताला हम इस साइकोलॉजी में करते हैं। जैसे अगर आपको कहूँ कि बच्चे जो होते हैं वो उनका सबसे पहले का अमल जो सबसे पहले ही उनकी नमू होती है वो क्या होती है कि वो देखने और सुनने की जो इस्तेदाद होती है वो रखते होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसी वजह से वो जल्दी अपने माहौल के साथ मिलजुल जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अपने खौफ, खुशी, गुस्सा, हैरानी का इजहार करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं। खेलने के बाद वो समाज के साथ मिल जाते हैं और लोगों को जानना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो कुछ मौजू ऐसे होते हैं जिसमें वो और ज़्यादा खुलकर उनको सीखते हैं, यानी कि अदराक है किसी चीज़ों की पहचान करना, लफ्ज़ों की पहचान करना, इंसानों की पहचान करना, वो करना सीख जाते हैं। या यूँ कहें अदराक मायने देना चीज़ों को सीख जाते हैं। मौज़िज़ समझना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को याद रखना शुरू कर देते हैं, मुहर्रकात के बारे में समझ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शख्सियत क्या होती है उसके बारे में भी वो जानना शुरू कर देते हैं। अब हम लफ्जी मतलब में देख लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो नफ्सियात की ये शाख जो होती है, मतलब हम इसकी डेफिनेशन लफ्जों में पढ़ें तो उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये नफ्सियात बहुत ज्यादा नामों से जानी जाती है। इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जिसमें 3 तो इसी डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है, जिसे आप नशोनुमा की नफ्सियात भी कहते हो, नमूई नफ्सियात भी कहते हो, बच्चों की नफ्सियात भी कहते हो। तो ये काफ़ी सारे नामों से मशहूर है। नफ्सियात की ये शाख इंसानों में वाक़या होने वाले तमाम तब्दीलियाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी है। कि बच्चा जिस्मानी तौर पर बड़ा हो रहा है, ज़हनी तौर पर बड़ा हो रहा है, समाजियत सीख रहा है, जानियत सीख रहा है, अदराक करना सीख रहा है, अमोज़िज़ सीख रहा है, चीज़ों को याद करना सीख रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी तब्दीलियां हैं जिसको बयान करने और वाजिया करने से है। मतलब ये वो शाखा है जो इंसान की तमाम तब्दीलियों के बारे में वाजिया करती है और उसे बयान करती है। इसके अलावा इसका जो मुताला होता है वो बच्चे की इब्तिदा यानी कि आगाज के अमल से ही करके तमाम जिंदगी यानी मौत तक जारी रहता है। बच्चा जो होता है वो अपनी पहले मतलब अपनी माँ के गोद में जब होता है या कोख में आप कह लो जब होता है, तो तभी से वो लर्न करना सीख लेता है, यानी कि उसकी नमू जो होती है वो वहीं से शुरू हो जाती है और फिर वो मौत तक जारी हो सारी रहती है। इसके बाद एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है जिसमें एक साइकिल बनाया गया है हमारे पास नमूई नफ्सियात का। आते हैं अब आगे हम देख हरलॉक जो बेसिकली एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक है वो कहती हैं 1975 में इन्होंने नमूई नफ्सियात की जो तारीफ की है वो कुछ इन अल्फाज में की है। वो कहते हैं ये इल्म नफ्सियात की वो शाख है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर इसके मौत तक इसकी नशोनुमा, पुख्तगी और उम्र के मुख्तलिफ अदवारों का तफसीली मुताला करती है। मतलब ये शाख जैसे कि आम तारीख में भी हमने पढ़ लिया और अब जो हरलॉक ने बताई है उनके मुताबिक भी हम देख लेते हैं। वो कहती हैं कि ये वो शाख है कि जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर मौत तक यानी कि मरने तक इंसान में मुख्तलिफ जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं। जैसे कि पहली नशोनुमा में क्या होगा, आप समाज से रिलेटेड, मजहब से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड सीखेंगे। पुख्तगी की उम्र के बढ़ने के साथ साथ आप क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा सीख रहे हैं और किन किन चीज़ों में आप ट्रेन हो रहे हैं वो आपकी पुख्तगी में आ जाएगी।
اور عمر کے مختلف ادوار کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو عمر ہے اس میں آنے والے مختلف جو سٹیپس ہیں ان کا وہ ڈیٹیل میں مطالعہ کرنے کے لیے نموئی نفسیات کا جو ہے یا نموئی نفسیات ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے ساتھ نموئی نفسیات میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ادراکی آ جاتی ہے، مطلب کہ آپ چیزوں کو معنی دینا سیکھ لیتے ہیں یا چیزوں کو جاننا سیکھ لیتے ہیں، ڈیکوڈ کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ معاشرتی اور زندگی کے دیگر تقاضوں پر بحث کرتی ہے، اور نموئی نفسیات کیا کرتی ہے؟ ڈیکوڈ کرنے میں معاشرتی ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہم وہ سیکھتے ہیں۔ ساتھ میں آپ اس میں آموزش بھی کہہ سکتے ہیں کہ آموزش کے ذریعے یا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہماری یاد جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے ان پر بحث کرتی ہے کون؟ نموئی نفسیات۔ یہ ہر لوگ کے مطابق ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ نموئی نفسیات کے مطالعے کے مقاصد کیا کیا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان انسان کی ڈیولپمنٹ میں وہ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف موو کرتا ہے، یعنی کہ ایک عہدے سے دوسرے عہدے کی طرف موو کرتا ہے، تو اس وقت وہ چینجنگ کے دوران اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی دلچسپی، اس کے کردار، اس کے نصب و لین میں کون سی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ رونما ہوتی ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں یا نموئی نفسیات کی وجہ سے ہم جان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو نشو و نما ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس کیا کیا آ جائے گا۔ ذہنی مطلب اس میں لے لیں کہ ذہنی طور پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں، مذہبی طور پر کیا سیکھ رہے ہیں، اخلاقی طور پر کیا سیکھ رہے ہیں، ثقافتی طور پر، سماجی سطحوں پر ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں آئیں گی نشو و نما میں۔ تو نشو و نما میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ تبدیلیاں ہمارے پاس کب کب رونما ہوتی ہیں، اور اگر یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کے عوامل کون سے ہوتے ہیں، ان کے اسباب یعنی کہ وجوہات ان کی کون سی بنتی ہیں، ان کے حالات کون سے ہوتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کا ذمہ دار کون ہوتا ہے، وہ مطلب نموئی نفسیات ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فرد ہے، اس کے کردار میں یہ تبدیلیاں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، مطلب ایک فرد کے بیہیویئر میں یہ چینجنگ کس طرح رونما ہوں گی، وہ بھی ہمیں نموئی نفسیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اور کہاں تک ان تبدیلیوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ مطلب یہ چینجنگ کس حد تک آ سکتی ہیں اور کتنے مرحلے تک جاری رہ سکتی ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے بھی ہم نموئی نفسیات کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا مقاصد ہے وہ ہے کہ کیا یہ تبدیلیاں انفرادی ہوتی ہیں یا عالمی گیر ہوتی ہیں، مطلب ایک بندے کی ہوتی ہیں یا سب کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 مقاصد ہیں نموئی نفسیات کو پڑھنے کے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے نموئی نفسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ لیکچر یعنی کہ اگلے لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم ایک ہی ٹاپک فی الحال ڈسکس کریں گے کہ بلیدگی کیا ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم اس میں دیکھیں گے کہ بلیدگی کے عوامل کون سے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں۔ ہمارے چینل کو اگر مطلب آپ کو سائیکولوجی کے لیکچر پسند آئے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو جو ہمارے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ اپنے لیکچرز کو، اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔